what's up guys no? So for today's video guys no, narito dito sa Blasundus ron kay kita mo kung saan naglagan dito sa Blasundus no. So I'm Denmark Vlog guys. So mga kasama, shout out sa mga kasama guys. So guys, so guys oh. Guys, so yan lang yung mga kasama. Oh, patay na guys, sabi tulog. Sabi ko rin, dagang guys. So, di ba? Oh, guys, may paparating guys. Tingnan nyo guys. Chicks niyo guys, alam na. Dito guys. So, yan guys. Tsanggala guys. Keras na ako sa unap nyo guys. So, mauli na yung view guys, no? So, Blasundus, no? So, mauli na guys. No, ang view nila dire. So, kung gusto mo lagi dito guys, no, dire din yung makuhan sa Bansilan, Blasundus ni guys, sa Blasundus sa Bansilan guys. So, nawarit to guys, no. So, shout out sa inyo hang tanan. Sa dire no.